Salomon.
Bwana asifiwe. Mungu apewe sifa. Bwana abariki sana. Amen. Basi tuko wenye furaha kwa jinsi Mungu ametupatia nafasi hii tena leo tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka wa 2022, tayari 21 tumeuacha na tunakuwa kwa mwaka mpya wa 22. Lazima tumshukuru Mungu wetu na kumhimidi kwa makuu na maajabu ametutendea, sababu wengi walitarajia labda wafike kwa siku ya leo, ila hawakupata nafasi. Sisi ambao tumefanikiwa kupata muda kama huu, ni wajibu wetu tushukuru Mungu wetu na kumhimidi kwa makuu na maajabu ametutendea. Amen. Basi tutasimama kwa miguu yetu tuweze kushukuru Mungu wetu kwa makuu maajabu aliyotufanyia katika maisha yetu. Si mwingine ni Yesu Kristo. Mungu atubariki sana. Basi tutaenda kwa korasi ambapo katatutia katika maombi mbele tuanze ibada yetu. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Oh, hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Oh, Mungu wa baraka. Amen. Mweza yote. Amen. Mshindi wetu. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen.
tunamutukuza, tunamhimidi les malades, les affligés puissent consoler. mbele yake. Pardonnez-moi, pardonnez mon frère, ma soeur. À ta parole va sortir pour trouver la place. Dieu bien-aimé tout-puissant, venons de t'adorer exact. Wana wako na binti zako sasa zinakuwa chini ya nyumba hii. Wewe mwenyewe itakapofika muda kama huu tuweze kuja mbele yako kusema kwamba kila mahali tutakapokanyaga, tutakapopateka ni mahali pako Bwana. Wewe mwenyewe ulisema kwamba wawili ama watatu wanapokusanyika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na wewe utakuwa pamoja nao. Basi siku ya leo tunakwenda kuteka nyara mahali hapa Bwana, ni mahali pako patakatifu. Kwa muda huu, kwa wakati huu, mahali hapa ni pale patakatifu, mahali wewe mtakatifu ulishawasili hapa. Tunakushukuru Baba, tunalihimidi jina lako. Asante kwa baraka zako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa uchunga wako mwema. Ulitulinda mwaka uliopita na wakati huu sasa, mwaka mpya tarehe 2 mwezi wa kwanza wa 2022. Upewe sifa Bwana, uhimidiwe milele na milele. Uhimidiwe Bwana wetu kwa kutupatia nafasi kama hii. Oh Yesu Kristo, uhimidiwe milele na milele Baba. Tunaleta sauti zetu, wana wako na binti zako, wakubwa kwa wadogo, tukihitaji uwepo wako, tukihitaji baraka zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku ya leo tunaileta mikono yako Baba, tunaleta watu mbele yako. Basi kwa yote tumekosea, uturehemu, tuhurumie, hurumia kila ndugu na dada, hurumia wakubwa kwa wadogo, ili tunapokukaribia wewe ambaye ni mtakatifu, wewe kututakasa Baba. Takasa nafsi zetu, takasa midomo yetu, takasa mawazo yetu, ututakase Baba, utuoshe kwa damu yako, utuonekane siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika Baba, kipindi cha siku ya leo, ibada yetu tunaileta mikono yako Baba. Wanze nasi kama vile Alfa na ukamalize nasi kama Omega. Asante Baba, umeshakuwa hapa, umeshawasili sasa. Maana wewe haujawahi kuchelewa. Wanadamu wanaweza kuchelewa, lakini wewe hauchelewi Bwana. Tunakukaribisha Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Utuonekane katika kipindi cha leo. Baada yote tunaileta mikononi mwako. Nyimbo, maombi, shukrani na vyote tunavileta mikono yako Baba. Asante sababu usitupitie kundi ndogo. Asante sababu uko nasi sasa, utaanza nasi na kumaliza nasi. Jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana, ukombozi wa maisha yetu, tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Shalom, shalom. Amen. Basi kwa bila ukawa tutaimba. Mpendwa atatusaidia nyimbo ambazo tutakwenda kuziimba, na halafu tutatoa shukrani zetu mbele ya Mungu, na tutatoa na zaka pia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini tutaenda kuimba kwanza kama nyimbo mbili, na halafu nyuma tutatolea Mungu kile ametubariki nacho. Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Katika nyimbo za tai, amour de Dieu est si merveilleux. Oh l'amour de Dieu, amour de Dieu, oh qui est si merveilleux, amour de Dieu, oh alléluia, est si merveilleux, l'amour de Dieu, oh qui est si merveilleux, oh
awabariki sana. Amen. Ton amour nous environ. Basi tutaombea matoleo. Mtakatifu, mtakatifu Yesu Kristo, tunaleta matoleo cha 10, shukrani machoni pako Baba. Ukabariki wana na binti zako wote ambao wamenemika kutoa kile umewapatia, na wale hawakupata siku ya leo kawabariki, siku nyingine waweze kupata kile wanaweza kutolea Bwana. Na zaidi Bwana, nafsi zetu tunazitoa mikononi mwako. Hiyo ndiyo dhabihu takatifu wewe unahitaji. Hauhitaji pesa na vinginevyo, nafsi zetu kwanza. Basi tunaleta siku ya leo mikononi mwako. Mhuduma mikono yako sasa tunamwacha uweze kutuonekania siku ya leo. Acha Roho Mtakatifu sasa uweze kushuka hapa na kuteketeza kile chochote cha majani, ili nafsi zetu ziweze kuwa tayari kupokea kutoka kwako Baba. Kabariki kila ndugu na dada, wakubwa kwa wadogo. Sasa tunatekeleza kwa makini ili tusikie kutoka kwako. Mwanadamu ni mwanadamu, tunaomba kwamba uweze kutoa mawazo ya kibinadamu ndani ya mtumishi wako, mawazo yako ya umilele ingie ndani yake. Wewe ukaweze kunena pamoja na taifa lako, utakapotubariki Bwana, hata tukaweze kuzungumza kama wana wa Emmaus. Je, mioyo yetu haikuwaka alipozungumza nasi? Maana tunakaribia wewe Yesu Kristo katika neno lako. Wewe ulisema kukutanana na wewe ndani ya neno lako tu. Basi asante sababu takuwa nasi hapa tangu sasa hadi mwisho. Tunakushukuru hivyo Bwana, na tunaamini kwamba utafanya kazi yako mjina tukufu la Yesu Kristo. Basi tutaimba chorus na ndugu mpendwa ataingia kwenye jukwaa
maana saa zinakaribia za kusikia neno. Ora siku dakika kama 5. Mungu atubariki sana. Amen. Naamini kwamba labda tuungane na shukurani kabla tuende kwenye kwa kusikia neno. Tutapana muda kwa yule ambaye anaweza kuwa bado angali na shukurani, sababu shukrani haiishi. Tulikuwa katika makesha, wale ambao walibarikiwa tulitoa shukrani, lakini haziwezi kukosa tena. Basi kwa hiyo yule yuko na shukrani tunampatia muda aweze kushukuru Mungu wake. Karibu. Amen. Ndio. Haleluya. Amen, amen. Amen. Nashukuru Mungu, niko nasema mtumishi akuje, kumbe mtumishi Amen. Mungu asifiwe. Kwa hiyo na ingine hapa tumepoteza gari. Mungu abariki familia ya Fere David kwa support yote umetufanyia.
Mungu apewe sifa. Haleluya. Acha tuendelee na kushukuru Mungu wetu. Ndiyo. Mimi nina shukrani za kipekee makuu Mungu alitutendea kabla tumalize mwaka. Baada ya kupoteza gari hilo, mke wangu alishashukuru kwalo, lakini ajali iliyotupata sitasahau na sitachoka kutoa shukrani, sababu katika kila mwisho wa mwaka shetani huwa ule malaika wa kifo anakutaka. Ndio. Kweli. Na hawezi kupita kwa bure. Sababu ilikuwa ni wiki ifuatie kumalizika kwa mwaka wakati tulipatwa na ajali. Lakini Mungu anayetufunika kwa mabawa yake. Haleluya. Mungu wa Abrahamu. Amen. Kila mara wapendwa, tunapoomba ama kuombea wengine, tusifikirie kama maombi na tutaka aiendaki si watapana. Ndio maana lazima tushukuru Mungu wetu kwa kile anachotutendea, iwe ni dogo ama ni kubwa. Na shukrani nyingine tena pamoja na madhaifu hasa za mwili, ilifikaga wakati nilikuwa nishakata matumaini, huenda ni kwenda sasa hii ninataa enda kabisa. Nikaanza kuangalia kwa watoto yangu, nikiangalia kwa mke wangu, nasikia uchungu, nasema mimi naenda naacha huyu mtoto mdogo, mke wangu ataweza? Nikaangaika katika mawazo sana. Hapo shetani iko nanikujia kimawazo, wewe unaenda. Lakini wakati Mungu mwenye alitoa uhai wake kumsalaba kwa ajili yetu, Yesu Kristo alisema yote imekushia pale. Kama ni magonjwa yetu ilishia pale. Kama ni makosa dhambi ilishia pale. Basi kwa kufika kwa muda kama huu ni neema ya Mungu, na ninamshukuru kwa yote. Wapendwa, asante kwa maombi yenu mnayotuombea na kwa kila chochote mnachotutarajia mema. Mungu awabariki zaidi. Amen. 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 Je, kuna mtu mwingine kwa shukrani za kuleta mbele za Mungu? Azishakili mwezi yote ya mashukrani. Amen. Sio tu mwezi. Ndugu Branham alituonya, anasema kwamba hii mwaka tunaingia ni mwaka ya mibaraka. Amen. Spiritual masha mwaka tunaenda kubarikiwa. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio, ndugu tuimbishe ile Mungu utakuwa tayari kwa kusikiliza sauti yake. Neno la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa.
Nilipofika Golgotha. Haleluya. Kusikia hapa Dimash kanipigia simu asema sasa Mungu amebariki sana, nasikia kule Mungu anakula neno. Ingawavyo interpretation package yenyewe alikuwa nayo ni tofauti na vile ajisikilia sasa yeye mwenyewe. Yeye alisikia masubson kwa watu zimekula hata bali ni babra nangu je. Sasa wakati alisikia mwenyewe tuko nakula hapa sasa hapana kwa kutafuta. Tuliongea na video sana ile ndi.
Niko niko mkazi na tulimu kwa kuongea sana. Amen, amen, amen. Sifa Mungu apenda mwape usifa. Amen, amen. Vile vile niko na salamu kutoka Melbourne kwa ndugu Deus, na lazima niwasalimu katika jina la Bwana mkombozi wa maisha Yesu Kristo. Amen. Je, mnapokea zile salamu za watakatifu? Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa bila kuchelewa vile tuko wima, tutasoma katika kitabu cha Deuteronome 12 verset 5 jusqu'à 11. Kama uko tayari Kiswahili tusome kwa ajili ya kukomboa muda. Deuteronome, kumbukumbu la Torati 12 verse yake ya 5 mpaka 11. Deuteronome. Kama uko tayari nasoma Kifaransa bila kukomboa muda. Ndio. Verset 5, 12 verset 5. Il est dit, mais vous les recherchez à sa demeure et vous lirez au lien que l'Éternel votre Dieu choisirait parmi tous vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, accomplissant d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre grosse et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vos familles, vos frères serviront à votre joie tous les biens sur lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'irez donc pas comme nous le faisons maintenant ici où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera. Mais vous passerez les jardins et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra possession et il vous donnera un repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous ont entouré et vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lien que l'Éternel, votre Dieu, choisirait pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ai ordonné, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et offrandes choisies que vous ferez l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Amen. Soma tu verset 11. Je parle. Mstari wa 11. Ndio. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu Ndio. alikalishe jina lake, hapo ndipo utakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire la Bible, c'est ta parole, nous le croyons de tout notre cœur. C'est comme les êtres humains passés au bas de l'école. Mais l'interprétation, c'est toi-même qui es l'interprète de ta parole. Merci pour nous avoir donné les messages et les messagers pour nous avoir interprété ce qui était écrit à travers les prophètes. Maintenant, ouvre nos cœurs gratuitement ouverts, que ta parole puisse trouver la place et produire de bons fruits pour que nous puissions être de vrais panneaux publicitaires sur cette terre, dans ce pays, dans cette ville et partout et en toutes choses, même au travail, pour que toi-même puisses prendre la première place. Viens et sois avec nous du début jusqu'à la fin, quand nous te prions toutes choses et surtout, donnez-nous la vertu de rester toujours fidèles à ce que tu nous as dit à travers les prophètes. Merci Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Et si à ton nom Jésus-Christ, je te prie en disant Amen. 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 Unaweza kukaa. Ndio. Bwana Mungu awabariki tena. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Na happy new year. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Sisi tunakusanyika leo, tukusanyika juu ya new year. Ni siku ni kawaida tunakusanyika kila Jumapili. Sasa mtu anaweza kuuliza swali, jua nini tunakusanyika kila Jumapili? Unasema sasa ni siku ya Sabato, ni siku fulani, tukusanyika juu ni siku ya Sabato.
Tunakusanyika Jumapili juu ni siku ya kwanza ya juma ambayo Bwana wetu aliweza kufufuka katika wafu. Amen. Na Ukristo wote uko baze kunini? Kukufa na ufufuko wa nani? Wa Kristo. Yesu angekufaka tu na sitafufuka tungekuwa na kusanyika. Hii tunakusanyika leo Jumapili ndio siku ya kwanza ya juma ambayo Bwana Yesu aliweza kufufuka katika wafu. Mais Daniel 9 iliweza kusema kama shetani, yani mnyama ataweza kubadilisha nini calendrier. Mkalendrier ya mnyama ya Rome leo ni siku ya 7. Kisha kuhesabia kwa siku ya kwanza wanasema ni lundi John 1. Kisha mardi pili. Kisha mercredi 3. Leo dimanche mkalendrier ya mnyama ya Warumi leo ni siku ya 7. Messi sio siku ya 7, leo ni siku ya kwanza. Amen. Juma ndiko nasema nini? Ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma ambapo Bwana Kristo aliweza kufufuka katika nini? Wafu. Baada ya yeye kufanya masiku ngapi katika kaburuni? Siku 3. Alifuzikana siku ya ngapi? Ya 5, ya 6 ya Mungu leo asubuhi anafufuka. Amen. Leo tunakusanyikana Jumapili ni juu ndio siku ambayo Kristo aliweza kufufuka. Atukusanyikake aseme juu ni kawaida, aseme ni siku ya Sabato tuweze sio vile. Ndio. Ile kitu tuweke mkichwa. Sasa na bila kusaulika tunasema kama ukristianisme, yani Ukristo uko baze kunini? Kukufa na kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Baki bale bote wenye ba Mungu babo, banabii babo bashaka kukufa na kufufukaka abana ba Kristo. Amina. Juu kusidi aitwe kwa Kristo. Usome nisema nini Daudi? Asema sitaacha mwili wa mtakatifu wangu ambao ni Kristo uweze kuharibika. Ndio. Sasa vile Kristo alikuwa ni mwili wa mtakatifu, alikuwa ni Kristo pekee, Mungu asikuachake iharibike katika kaburi. Amen. Aliweza kufufua siku ya 3. Ambayo ilikuwa ni leo Jumapili. Je, tuko pamoja pale? Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Sasa tulikuwa na ile pointi yetu ya nani asemi concerne dime na offrande. Sasa piko swali ambao iliulizwa, ndio nasema no ifo turudilie niweza kwa ile kitu Mungu nayo na nyie, wala mlisha kuisikia wala mtu mwingine anaweza kumuuliza swali kama na ile. Sasa tunapaswa kujibu kupitia nani? Na nabii. Wakati tulikuwa tunajifunza kupitia nini absolute, tulikuwa tunajifunza juu ya nini ya yakini. Ndio. Ile kujifunza kupitia yakini tuliweza kuona kama yakini ni nani? Ni nabii. Na tukajua juu ya nini nabii ni yakini. Wasema nabii anapaswa kuwa ni kinywa cha Mungu. Ndio. Kama shina kinywa cha Mungu maana yake haiwezi kuwa nini? Yakini. Amen. Yakini anapaswa kuwa ipo na ujumbe ambao alipewa na watu. Maana yule nabii ambao anapaswa kuwa yakini anapaswa kuwa ni nabii tena mjumbe. Asikuwe tu nabii tu bila mjumbe. Anapaswa kuwa nabii mjumbe. Sasa ile ujumbe ndio pia nao ndio inafanya watu kuidentify kama nini ya yakini. Ndio. Je, tuko pamoja? Amina. Mungu amebariki sana. Amen. Sasa kuna swali ambayo iliulizwa na ndugu mmoja kusema hapana, mimi nitaka anza pia kukusanyika na nyinyi kule. Baada ya kusikia predication mnasema kama nyinyi absolute wenu ni nabii. Nikaretirie kwanza kidogo. Piko mwingine ndugu naye yuko ready bank. Naye vile sasa watu bawili deja manake hivyo tu eclaircir kidogo pale. Na nyinyi unaweza kumko na ile confusion, mtu anaweza kuuliza swali kama na ile, mimi unapaswa kumuexpliquer namna gani? Unapaswa kujua jinsi ya kudefendre benye unaamini. Na ile defense ya benye unaamini unapaswa kudefendre na nani na nabii. Ndio. Amen. Unapaswa kudefendre na nabii, ndio kinywa cha Mungu. Amen. Ndio mwenye neno inakuyaka kwake. Tunaweza kusema kama nabii ndio nani? Yakini. Ndio. Sasa kama nabii ni yakini, tulivitoshaka wapi? Tuliona kama sio sisi wa kwanza. Nilisema kama tunaamini vitu yenyewe biko tofauti, tuko pepo yenyewe tofauti, mimi wenyewe tunaamini tunavidanisha watu mu Biblia. Biblia. Mu Biblia mko watu ambao walifanya manabii na wako mayakini. Ndio. Wenyewe waliamini ujumbe wa Musa. Musa ndio alikuwa yakini wao. Amen. Ndio alikuwa kiongozi wao. Ndio. Wote wenyewe walikuwa wanatafuta kufanya, walikuwa wanamuuliza kwanza nani Musa. Wote wenyewe walikuwa wanatafuta kufanya wakati ya Noa walikuwa wanamuuliza nani Noa. Mungu amebariki sana. Amina. Sasa kwenye pointi iko kwenye watu hawataki kujua maana ya yakini ni nini. Pointi iko tutasoma mu Matthieu 27 verset 42. Matthieu 27 verset 42, Biblia inasema nini? Asema wakati Yesu alikufa wapi kumsalaba, akapasa nini sauti? Wakati alipaza sauti makaburi zikafunguka. Makaburi wakati zilifunguka wafu wenyewe walikuwa kule makaburi bakafufuka. Ndio. Prema kama anasema kutakuwa na ile ekritire pale unaisoma miaka na miaka na unakufa na ile andiko. Bila kuwa na nini na ifo na bidwa tutafsirie sasa. Amina. Mimi bila kuwa na nabii nasema wakati Yesu alipaza sauti kumsalaba kule, watu walisikia ile sauti ya mkombozi wao, wa muumbaji wao. Ni sauti ya arkanji ya malaika mkubwa ambaye alilalamika kumsalaba.
Na Biblia inatemwani kusema kama makaburi zilifunguka watu wakanini? Sasa wakati watu walifufuka, watu wanabakilia pale, sema ile siku watu walifufuka pale. Bakapanda, wakatembea mumuji watu wakawaona. Nabii wa kizazi anasema ile andiko utabakia nao, ile andiko iko kwa Biblia. Bila nabii utakufa na uko na andiko mumikono. Amina. Sasa ndio sisi tunaenda mbali tunamuuliza nabii Branham, biko je sasa tuexplique vilifanyika je? Ndio. Ndio nabii Branham anaanza kutuexplique juu ile andiko. Anasema wakati Yesu alikufa pale kumsalaba. Ndio. Alishuka wapi kukaburi munani jenamu kule kuzimu. Ndio. Anaenda kuhubiri manafu zenye zilikuwa kifungoni. Zile manafu Biblia inasema kama wakati Yesu alipata sauti wapi msalaba makaburi zikafunguka watu wakatoka. Yesu bado hayashuka wapi? Bado hajashuka kuzimu. Ifo tumuulize nabii kwa tuambie mzuri ni wakati gani watu walitoka. Amen. Naomba mfuate makini sana pale. Biblia inasema ya kwamba ni wakati Yesu alipaza sauti wapi kumsalaba? Makaburi zikafanya nini? Nabii wa kizazi anasema kama Yesu alishuka wapi kujena? Kwenda kuhubiri manafu zenyewe zilikuwa wapi? Nafungwa huko. Na ilikuwa ni siku ya ngapi alishuka? Mwa hii siku tatu zenyewe alikuwa kule mkaburi, alikuwa ni mkazi. Ndio. Alitembelea viwango vitatu. Tunaweza kuletea tablo iko hivi tuoneshe ile viwango vya alitembelea. Sasa mara ya kwanza alitembelea watu wenyewe waliweza kukufa wakati wa Noa. Ndio aliweza kuwatembelea nenda kuwahubiri. Wakati anaenda kuhubiri wale watu wenyewe walikufa wakati ya Noa, ilikuwa ni watu wenyewe walikuwa na mioyo migumu, wenyewe walikuwa na dhambi sio samehewa. Yesu akawahubiri. Nabii wa kizazi anasema hakuna hata nafsi moja iliweza kuokoka. Kumhubiri predication ya Yesu. Yesu hakuweza kuokoa hata nafsi moja. Ilikuwa ni kiwango cha kwanza kule kujenga kwenye alishuka. Angasha watu wako mkifungo mule. Yuko mu prison, les gens qui sont maintenant en prison, ni predication ya prophète Branham. Sasa zile manafsi zenyewe zilikuwa katika nini kifungoni? Ni manafsi zenyewe zilikatalaka injili ya wakati ya Noa, wakati ya gharika. Yesu anaenda kuwapreshe mea kupata hata nafsi moja. Kupredikasio ya nani? Ya Yesu. Sio mhubiri wote kwa kawaida. Kwa ni predikasio ya Yesu pekee iko na ubiri. Mea hakuna hata mtu nyali tubu. Hizi ni vitu vya kushangaza sana leo. Kama vile mtu mwa mwewe kunionyesha ni mhubiri naye. Ni pastor. Kumalawa sema vile tunasikia kuna pressure mzuri sana. Mungu akubariki sana. Wewe katika ministeri yako hautabatize watu wa mingi tu, uko nasoma sana nabii. Sasa unajua ukishaenda kufanya kampanya ya evangelisation, uko nasomea watu nabii, hautababatiza. Mimi pale directement nikarudia kwa wakati ya Yesu. Yesu pekee yeye mwenyewe mhubiri mkubwa, Mungu mweza yote, muumbaji. Anaenda kupreshe. Maana zetu kwa kifungoni, mimi hakubatiza hata mtu mmoja. Wote wakabakia mioyo kwa migumu. Sasa watu wanatafuta kubadilisha injili kusudi wabatize watu wakoba mingi. Usomee watu na vitu watu watauliza maswali, mtu anasema ule mzungu ni ule mtu anaweza kunishangaza sana. Alifurahia huduma, asema uko na ubiri mzuri sana. Mimi kusoma sana na Frere Branham hadi hautabebea watu Frere Branham hadi kukambana, hautabatiza hata mtu mmoja. Sasa pale nikaanza sikia sasa binyongo ndani yangu, sema mimi sitako na batize watu mu ministeri. Kumbi sio vile, sio mimi wa kwanza. Na Yesu pekee mwenyewe mweza yote. Tutasoma nabii wa kizazi kwa nasema. Sasa wakati Yesu alikufa pale msalaba, akashuka katika nini? Kuzimu kule. Siku ya kwanza akatembelea etape ya kwanza kwenda kuhubiri manafsi zenyewe zilikuwa kifungoni. Anabahubiri mpaka jasho inatoka. Mimi hakuna hata mtu mmoja nyali tu. Sasa hatuna unani ya kubadilisha injili tu tulete watu kwa Kristo, hapana. Tunapaswa kuendelea na hii injili yetu ambayo tulipewa kupitia nabii. Wenyewe wataamini waamini, wenyewe wataamini bila bareba. Mungu akubariki sana. Je, tuko pamoja? Tusome kwanza ile Mathayo. Tusikimbie bila ujumbe. Ni swali tunatafuta kujibu, inaweza kuwa iko na kila mmoja wetu hapa. Wala mnawahi kuulizwa swali kama na hayo, wala mnaweza kuuliziwa. Sasa mnakuja kufikia kisha mdefendre kupitia nani? Mjumbe wa kizazi. Ndio kinywa cha Mungu. Amen. Matthieu 26. Mathayo 27. Excusez-moi un peu. Kitu kingine na Teresa. Nasoma Matthieu 27 verset 45 jusqu'à verset 52. Il est dit ceci la Bible.
Il dit, depuis le 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, là-bas ça m'attend. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelait Élie. Et aussitôt, l'un de ses courants prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et il l'ayant fixé en un raseau, il lui donna à boire. Mais les autres disent, laissez voir si Élie viendra les sauver. Maintenant, paragraphe 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis l'autel, depuis la ronde jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fendurent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Amen. Hapo tunasema amina juu ni neno ya Mungu. Amen. Ya Mungu. Sasa tumuulize nabii ilifanyika namna gani? Si ni Biblia tunatoka kusoma? Ndio. Sasa unaweza kusoma tu ile Biblia unatembea nayo, unaenda nao unahubiri na watu, unaambia watu ile mambo ilifanyika pale bila kujua vyenye nabii anasema juu ya hii kitu. Utakufa na uko na ndiko mnini mumikono. Ndio. Juzi manafu zenyewe zilikuwa kifungoni pale. Hao watakatifu ambao wanasema wanaweza kulamuka wakati Yesu aliweza kupaza sauti kwa msalaba. Hiyo wakati ndugu Branham iko na explique vizuri sana. Sasa bila nabii kuexplique utabakia na yeye kritiri unakufa na uko na Biblia mumikono. Ndio kwa maana watu wenyewe waliacha nabii bako banakufa leo bila kunini kuconsulter les prophètes. Ni kama wakati wa Ibrahim. Sodoma kule na Gomora inaweza kuangamia juu ya nini? Piko watu wenyewe walianza kukatala nini nabii. Ndio. Waweza kumkatala, walikatala wenyewe Ibrahim alianza kuwaambia. Walikatala ujumbe wenyewe walianza kuwapatia. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Ndio kwa maana maandiko yako nasema nini? Wakati wote watu wako wanamtupa nabii, wako naenda kunini kuangamia? Mimi ingawavyo, alibakia mtu mmoja alikuwa fidèle. Ibrahim alibakia ni yeye pekee. Yeye asikuweza kukonsulte nini? Manabii ya Sodome. Na ndugu Branham iko nasema kama nini? Bako kwa huduma ambayo Mungu aliweza kutumana kwa hii kizazi tena uende kuhubiri kama vile aliweza kutumana wakati wa Sodoma na Gomora. Piko wa huduma, wa predicateur, wa prophète masuja, wa injili. Mungu aliweza kuwatumana nao kama vile alitumana wakati ya nini ya Sodoma. Kwa hiyo Branham anasema Ora Robert na Billy Graham ni ba huduma wenye Mungu aliweza kutumana waweze kuhubiri kama wakati ya Sodoma. Sasa watu wanaacha nabii, wanaenda kuanza kupreshe nini mapredikasio za nini? Za kisodomike. Bali ya kumnukuu na bora kurudia vyenye nabii alisema wa kizazi. Wanaanza kupreshe ndio nini mapredikasio za nini? Za kisodoma, za kizehebu, za kipentekotist. Ndugu Branham hajawahi kupalpe watu kubembeleza watu hapana. Mahubiri yake yote ilikuwa ni ya makali kila mara. Amen. Hakukuwa na mahubiri ya kusema no, utaendelea, utabarikiwa. Hii mwaka itakuwa ni mwaka wa mafanikio. Utakuwa hiki hakukuwa na mahubiri ya vile. Alikuwa na magia kwanza pepo. Ndio. Mahubiri ya Ora Robert na Billy Graham ni ya kinini? Ya kisodomiki. Ya kwenda kubembeleza watu. Kupalpe watu. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa unafika kule jua nini? Ndio tuko najibu ile swali ya kusema kwa nini watu walikimbia leo nabii. Na madhara yao itakuwa ni nini kama vile wakati ya Sodoma. Tusikie mjumbe. Tumuulize pastori wa kizazi sasa. Atuexplique ile andiko. Juu pale tunasoma kusema ya kwamba wakati Yesu alilalamika sauti kubwa msalaba, matuguri zikafanya nini? Zikafunguka na watakatifu wakaonekana katika nini? Mji. Sasa bila nabii, na sisi tutaendelea tunele kritire tu vile kumbi hata sio hivyo. Ndio. Ndio kwa maana kwa watu wengine wanakamata Biblia kwa absolu hapo. Baisha kukufa deja. Kabisa. Amina. Baisha kukufa. Ndio. Juu avec ile andiko ile mwasini absolu hapo. Ndio Biblia, banakatana nabii.
Sasa tusikie benye na bien expliquer ile nafasi pale. Tunaona kama hii nafasi hapa inaomba nini ufunuo? Ufunuo. Na ufunuo na kwaka ya kipekee. ya kipekee kwa ya watu wote généralement. Hapana. Révélation c'est quelque chose d'individuel. Amen. Tusikie tumuulize nabii. Frère, hakuna marqueur. Nataka kuonyesha vile viwango vitatu vyenye Kristo aliweza kuvisiter. Nous sommes dans l'ensevelissement. Aseme kuzikwa. De 1957. Paragraphe 77. Frère Branham dit ceci. Le voilà parti où il est allé quand il est parti. Asemuone anaenda. Alienda wapi wakati alienda? La Bible dit, il est monté et il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Biblia inasema sema alipanda akaenda kuhubiri manafsi zenyewe zilikuwa wapi kifungoni? Hapo kila mtu atasema nini amina. Alienda kuhubiri manafsi zenyewe zilikuwa wapi? Kifungoni. Mimi Biblia tunatoka kusoma inasema nini kama wakati Yesu alikuwa kumsalaba akapaza sauti manafsi zenyewe zilikuwa kifungoni zikafanya nini zikatoka? Sasa zilitoka tena na bado aenda kuhubiri. Inaomba David kusudi explique. Amen. Amen. Oh Jésus a gagné, Satan a perdu. Asa Jésus a gagné, Satan. Ni kweli. Asema alipiga jindo kule kuzima kamnyang'anya nini funguo? Sasa kule kumsalaba anapaza sauti. Kule watu wangali ya shetani ndio angana fungula za jehanamu. Sio vile. Alikuwa shetani fungula za jehanamu ni nani shetani? Yesu angaliko wapi kumsalaba? Sasa wale watu wenyewe Yesu ataenda kufungulia kule na fungula hayazitoa basi kutoka. Je, Mungu anaona vile vitu tukishibiko. Vizuri sana. Wenyewe wanaandika Biblia tu wanasema kila mara ni banani, ni bantu ni manabii. Ni bantu kama sisi. Kama vile tunaweza kusoma Branham chapitre combien verset combien ndio vile Biblia nayo iko. Ni rassemblement ya maprofesi. Ni rassemblement ya malivre tofauti. Sasa mwenyewe aliandika hii alikuwa na revelation ya kuexplique watu kwa hiyo wakati. Sasa Mungu asitaka kuacha watu muignorance kwa vitu vingi vilifanyika pale. Akatutumia mjumbe mwenyewe aliona nini? Kisi mambo sene yote ilifanyikaka. Haleluya. Ndio anaweza kutuexplique. Ndio. Kisi Yesu alitoka naenda kuhubiri manafsi zenyewe ziko wapi? Kifungoni kule kuzimu. Ndio. Mkwenda kuhubiri kule vile na wakati alibanyanganya nini funguo? Wakati alinyang'anya funguo ndio wakati alifungulia wenyewe walikuwa kule wakatoka. Amen. Hapana wakati alikuwa hapo msalaba hapana. Biblia inasema wakati alikuwa msalaba ndio alilapika watu wakatoka. Hapana, na pia anasema ni wakati Yesu alishuka sasa. Bana muzika ile siku tatu alikuwa mkaburi kule alikuwa ni mkazi na ubiri. Ndio. Alikuwa mkazi. Amen. Mnamuone mhubiri mlikuwa viwango vitatu. Akavisita kwanza kiwango cha kwanza kuhubiri manafsi zenyewe zikatalaka injili ya Noa. Hakupata hata nafsi moja, wote wakabakia wenyewe ba incredile. Akaenda mnani ya pili. Nafasi ya pili kwa nini ilikuwa ni nini? Region. Maana ilikuwa ni nafasi ya nani ya shetani mwenyewe anakalaka sasa. Ile nafasi mwenyewe anakalaka ndio anaenda kumnyang'anya nini sasa funguo? Funguo za nini? Za kuzimu. Wewe funguo za mbingu alikuwa ziachia nani Petro? Sio vile alimwambia Petro. Amina. Alimwambia Petro mumpatie. Ndio. Anasema nini mimi nakupatia nini funguo za nini za mbinguni. Vyovyote wenyewe utafunga hapa kwa dunia. Na mbingu inafunga. Meza kujenda mzilikuwa na nani na shetani? Shetani mwenyewe. Amen. Yesu pamoja. Ndio. Funguo za kuzimu kule zilikuwa na shetani. Ndio. Za mbingu zilikuwa na nani na Petro? Sasa niomba Yesu ashuke aende kufanya kazi mwezi siku tatu. Alikuwa ndio mkazi. Haleluya. Kule mtuguri mule asikuwa tu wazee. Alikuwa ni mkazi. Amina. Siku ya kwanza anaenda kuhubiri manafsi zenyewe zikatana injili wakati wa Noa. Amina. Siku ya pili anaenda kutoa funguo kwa shetani. Haleluya. Programu iko natuambia tutamsikia anasema wakati alifika pale na shetani anasema niliwazia kama nilikuweza pale kumsalaba tu unanifuata na huku. Hapa sasa ndio ndakuonesha unajileta wewe peke. Shetani anataka kuresist programu anasema alimpiga nini shi? Yesu nikanateka. Kama kwa madhehebu alikuwa anakopia maprofeti leo. Iko rombia mapepo pale akukuze mjina na Yesu Kristo yumba shindo na mtu wa wenyewe. Iko natosha wapi? Kubiblia juu ya nini alivyoelewa mbaya. Inaomba nabii asipike mzuri sana ilifanyika kule mbele siku tatu. Ndio. Yesu akwenda mtunguri tu sasa si kawaida si watu wengine wanakuwaka. Mamini zingine zote za watakatifu ziliona kanini uharibifu ziliozaka. Ndio. Depuis Adam
mpaka kumsalaba pale. Mamili za watakatifu zote zilioza. Bei ya Yesu Kristo haikuoza. Yule mkuzimu mwenyewe alikuwa mkazi. Unafanya kazi. Haleluya. Je, tuko pamoja? Amina. Siku ya pili ile. Anampiga ndani shetani jidora mdanganya nini fungu? Siku ya tatu sasa ndio anaenda sasa na fungulo. Mparadimu kiwango kia tatu sasa. Mule mwenyewe watakatifu wanakuwa wanapumzika. Ndio anaenda sasa mule. Mkufika pale kwa Bwana anasema kufika tu hivi. Enoki anamuona sasa. Haiko ule mtu huyu. Mkufika tu hivi. Ezekiel anamuona sasa ni naru. Ezekiel alizama muona katika vision. Haleluya. Unaona sasa ni magurudumu yuko vinapita tu. Anapita tu hivi Musa anamuona sasa. Haiko kolonde fei. Bale kila mtu alikuwa anamuidentify Yesu ile siku sasa promesse yake. Na njoo pia tena mambo yanapaswa kufanyika leo. Yesu kuna muidentify leo zero promesse yetu. Amina. Hatuwezi muidentify Yesu leo promesse za misumari au kutamuona tena. Hapana. Yesu wa misumari msauli. Saulike. Yesu leo yuko identifié selon ni colombe de feu. Amina. Tunamuona Mungu yake ya colombe de feu. Amina. Na nabii wa kizazi anasema ile colombe de feu leo iko naishi mwanani watakatifu wake. Amina. Ndio mwenye colombe de feu iko naishi leo. Amen. Siku ya tatu sasa pale. Siku ya tatu ndio kusuka anapaswa kufufuka. Sasa ile siku ya tatu anatoka tu anaenda sasa kufika pale kwa mlango ya paradis Mungu watakatifu. Watakatifu wanamuona tu huyu mtu tunamjua huyu. Mmoja anaona nilionaka hii moto kabisa. Bali mbele ya mmoja aliona ni moto. Ndio. Enoki anaona ni imani moja hivi yenyewe alikuwa anaonesha bantu. Amina. Ezekiel anaona ni nini mgongo nani magurudumu hizo kunapita mbio. Ndio vile Ezekiel anasema. Sasa siku moja alitaka kuona Yesu. Akamwambia panda kumlima tukuoneshe. Yesu anaonekana hata watu kumlima. Sasa yeye Ezekiel anakutongoza sasa benchi amuone sasa anaona tu vitu vinapita tu hivi mbio magurudumu. Wakati alikuja tena hiyo wakati kule kukatosha kujifungo mule, Ezekiel alimuona selo nini promesse yake. Bado ule mtu moja iko inaonekana kulingana nini matofauti na vile kisi nabii walizao kuelezea na yeye. Na Biblia naomba kuelezea ile kama Yesu ashabadilisha formu yake ya zamani ya colombe de feu. Sasa wewe unamtafuta wa misumari, hautamuonaka. Mungu amebariki sana. Amina. Siku ya tatu sasa na fungulo. Sasa mpiga shetani jidio siku ya pili. Siku ya kwanza nenda kuhubiri ba ingredient akapata tena usi moja. Kusubuhi wanapaswa kufungulia sasa wale watu wato. Ndio Biblia ndio kutuambia kama alipata sauti kwa wapi kumsalaba. Hayakamtia hata mkaburi. Kisha mtabeba Biblia kwa absoluo au kusema wewe nabii mwenyewe anakuinterpret Biblia. Kwa sababu kwa ndio interpretation ya Biblia. Amina. Na interpretation ya Biblia ni nabii. Haleluya. Kwa maana sisi kwetu nabii ni absolute na eclaircir maandiko. Avec ile écriture tutabeba tu kusema kama no. Yesu alipata sauti kumsalaba, matuguri zikafunguka, matakatifu wakatoka. Tunaweza kusema amina au hapana. Sasa tumuulize nabii. Sasa lifanyika je pale? Ndio nabii anaanza kuexplique. Tumalizie ile nafasi. Anasema Assez, aux âmes qui s'étaient, excusez-moi, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est dit à quoi? Aux âmes qui ne s'étaient pas repenties lors de la patience au jour de Noé. Assez, ni manafu senya amakwezeka kutubu wakati ya nini? Ya garika, wakati ya nini? Ya nani? Ya patience ilikuwa ni wakati ya nini? Ndani ya Mungu makini gasira ilikuwa wakati ya gasira. Watu walikataa kuamini ujumbe wa Noa. Wale watu wote walikufa wakati ya Noa walikuwa ni incredule. Basi kuamini. Amen. Na ndio tuko na incredule wenyewe biko modéré, biko civilisé. Ça c'est vrai. Watu ni incredule wewe wanakuwa nini civilisé? Civilisé. Ndio tunaamini Branham ni nabii wa Mungu, mimi bana minimiser. Bana minimiser kama hii nafasi yake. Sasa ni nabii wa Mungu, mimi hawezi kuwa yakini. Sasa kama hasina yakini, vile vile unahubiria kama tunatoshaka wapi? Mungu na minimiser. Mungu ba ingredient wenyewe iko civilisé. Amen. Ba ingredient wenyewe washakukaramuka. Sasa. Wewe wakati ya Noa wao walikuwa ni kategori kibaba na katanga. Hivyo ni wao iko na hubiri kulewa. Ndio nabii anasema ile siku ya kwanza naenda kuhubiri Yesu pekee. Ndio.
Tungeleta injili inabasi. Amen, amen, amen. Sio mimi nilikuwa nahubiri, sio Fred Branham, sio pastor wako na bwana yako. Yesu mwenyewe mweza yote. Amen. Anashuka kwenda kuhubiri, mimi asikubatizia hata mtu mmoja. Haleluya. Amen. Ni injili gani ya kitabu yuko pale? Unaanza kusubuhu, unaanza kuhubiri. Jasho la kutoka. Mimi haubatizia hata mtu mmoja. Ndio. Kama ulikuwa ni mtu ambaye ulitumwa na kanisa yako, wala ni mtu ulitumwa na pastor wako, ulitumwa na wanadamu, ungefika na vitoko na sare na sasa hapana, mimi sio mkazi ya Mungu. Ndio. Hii jasho yote natoka hapa. Mimi hakuna hata mtu mmoja na unabatizia kwa Kristo, unafika na sare. No, Hiyo saa yote niweza kuhubiri hapa. Hakuna hata mtu analeta sadaka kwa Kristo. Unatoka na wewe. Unaenda kuhubiri juu ya sadaka. Unaenda kuhubiri sio ubatize watu. Kwenda kutemwa nyumba, amini basi amini ndio ninashuhudia. Amen, 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 amen. Mungu amebariki sana. Amen. Hiyo mambo inafanyikaka sana kwa watu wenyewe walitumwa na wenzao bantu. Kama ulitumwa na kanisa, bado make sure uende uwapendezeshe. Na make sure ufanye kitu kimoja hivi kama ulivyo kusudi bafurahie. Mungu asikuache mambo ya vile. Kristo pekee na ubiri. Tusikie. Ni Fred Branham pale tuko namuuliza swali. Pastor wa kizazi. Anasema, son âme il a dit, ce n'était pas repenti lors de la patience au jour de Noé. Son âme, son esprit, la théophanie de son propre être est descendue. Suivons-les. Voudrez-vous les suivre ce soir? Amen. Aseme nafsi yake Kristo teofania yake kashuka wapi kule kwenda kuhubiri zile manafsi zenyewe zilikuwa nini kifungoni. Ndio nabii anasema mnataka kumfuata na kule na sie. Amina. Sio tumfuate Kristo atuambie mwenyewe anaenda kufanya kule. Ndio. Tumfuate hapa asubuhi atuambie mwenyewe anaenda kufanya kule ni nini. Ndio. Écoutons. Il dit, voudrez-vous les suivre ce soir? Ici c'est le matin pendant quelques minutes. Amen. Voyons où il est allé. Sasa tuone sasa kule kwenye aliye. Tunamfuata sasa mule atuambie anaenda kufanya nini kule. Me Biblia au kisha kutuambia kama ni msalaba ndio linalalamika watu wakatoka. Ile nafasi tunaweza kusema amina au hapa? Juu ya nini sio yakini? Wewe. Tumuulize yakini ni nini? Tumfuate kule atuambie wenyewe nilifanyika sasa. Juu neno na kutaka ni kwa nani bwana? Kwa nabii. Mungu akubariki sana. Amen. Unasikia sasa hivi vitu tufanye kama ni vitoshe tu ni vitie tu ndani yenu. Leta hapo baba. Tusikie paragraphe 78, il est dit ceci. Juste en dessous des régions des êtres mortels se trouvent les domaines de la puissance des démons. Ase huko chini katika hiyo region ya hotel kunini hotel ku nafsi yenyewe zilikuwa kifungoni wala kwa madhabahu. Balikuwa ni region ya nini ya nguvu za shetani. La puissance des démons. En dessous de cela. Juste en dessous de cela, il y a les âmes injustes. Asema kwa hiyo manafsi zenyewe zilikuwa za puissance nguvu za shetani, ambapo ni manafsi zenyewe ziko injuste zenyewe hazina haki. Wala hazina nini? Hazikuamini. Les âmes qui sont injustes. En dessous de cela se trouvent les démons même de Satan. Amen. Asa chini tena ya hapo panakuwa ni nini? Mapepo tena hizo zenyewe za nani za shetani. L'enfer. Puis juste au-dessous de nous, il y a l'esprit. Ensuite, sous l'autel se trouvent les âmes de juste. Amen. Asema jehanamu iko tu juu yetu hapa kadogo. Sio mbali. Baki jehanamu iko tu hapa juu yetu karibu. Sio mbali sana. Asa na hapo iko nini manafsi zenyewe ziko nini hapo kwenye madhabahu? Sous l'autel se trouvent les âmes des injustes. Sasa hapo kwa hiyo jehanamu nyingo juu tu karibu netu na si hapa. Tuko manafsi zenyewe ziko nini hapo juu ya nini? Ya hotel madhabahu. Les autres l'autre va vers les ronds. Des esprits sont ici sur la terre et influençant les gens de la terre. Amen. Asema zingine ziko tu hapo juu na manafsi zingine ziko hapa kwa dunia, ziko na influence, ziko na shawishi watu hapa kwa duniani. Maki jehanamu watu wako naanza biko hapa kwa dunia. Mbinguni tuko naingia tuko hapa kwa dunia. Si wakati unakufa ndio unaingia mbingu Si wakati unakufa ndio unaingia jehanamu. Hapa kwa dunia biko influence ya nafsi hii. Ya shetani na ya Mungu. Ndio.
Dieu tout pamoja. Je continue. Le prophète. Par exemple, 79, il est dit, et quand Jésus est mort, il est allé là-bas. C'est wakati Yesu alikufa akaenda wapi huko chini? Wapi kujena? Je vais le voir ce vendredi après-midi. Ndio pale naanza sasa zile maita. Wenye kunaona ni nani ni nabii. Frère Branham anasema je vais le voir ce vendredi après-midi. Asa mimi naweza kumuona hiyo Jumapili, hiyo siku ya tano majioni. Silikuwa siku ya tano majioni ndio alisema kukufa. Bende bamtie wapi kule kunini? Kaburi. Il a dit après sa mort, il a frappé. Alléluia. Frère Branham il frappe. Asema baada ya kifo yake akapiga. Ndugu Branham anapiga nini mkono madhabahu. À la porte de la région de Perdi. Ndio pale sasa anaanza sasa ile maitape za mwanzo. Baada ya kifo yake akaenda wapi kumulango ya nani? Ya wale wenyewe walikuwa wenye kupotea. À la porte de région, watu walikuwa ma région tofauti. Mimi kujenamu kule mimi kwa maeshero. Eshero zilikuwa ngapi tatu? Ya kwanza ilikuwa ni wale wa kupotea na nini na nafasi ya shetani yenyewe. Na kisha nini na paradis ya watakatifu. Shetani ni mjanja sana. Wakati watakatifu walikuwa nakufa, wakaenda kuna wafunga na pamoja na watu yake. Watakatifu walikuwa wanaenda nafasi yao na watu yake nafasi yake na yeye yuko nafasi yake. Bila iko wazi kama vile nchi eta. Fasi kwenye president anakuwaka, nafasi kwenye minister wanakuwaka, nafasi kwenye watu wote wanaishi fasi wanacha. Ile fasi ya pili ndio ilikuwa ni etape ya nani ya shetani, maana ndio kwa fasi ya presidence ya shetani. Fasi ya kwanza ilikuwa ni fasi ndipo walikuwa watu wa. Hakuna mtu nyana achana watu yake nyuma. Hapo anatia watu yake kwanza mbele. Kila mtu anatia watu yake mbele. Etape ya kwanza ilikuwa ni region ya manini ba incredile. Ba incredile ndio pale na biashara kuonesha benyewe walikatalaka kutubu wakati ya nani ya Noa. Sasa tumsikie etape ya pili. Il est allé frapper à la porte de la région des perdus. Les perdus ce sont ceux-là qui n'ont pas cru au message du temps de Noé. Suivons-les un instant. C'est tout le monde tena dakika chache. La porte s'ouvrit. Yesu anaenda kugonga kwa ile mlango na mlango ukafanya nini? Kafunguka. Maana wakati anaenda kugonga kwa ile mlango, shetani alikuwa anafungia watu yake na fungulo. Juni watu wake walikuwa wanaacha manazagazaga mule ovyo ovyo. Ndio pale Mungu wakati anaenda kugonga kwa kuwa vya mavaa ya Ndio kule kwa mtakatifu ndio alikuwa anafungula na bloke. Hapa nikishakwenda tu jeze kidogo wataniponyoka. Sio wangu. Mimi wenyewe wana bangi Yesu alitaka kugonga mlango kwa nini? Ikafunguka. Ni mwapi mwa etape ya kwanza? Là où se trouve les perdus. Mais si wakati huko msalaba, ni hapa watu waisha muzika, magharibi sasa waisha mtia mtuburi. Anaanza kufanya kazi mule ya ndani. Mungu amebariki sana. Amen. Kwa kiroho muelewe ile nafasi. Na mtajua nini na Biblia namu ni yakini wetu. Ndio kuna tuexplique Biblia. Amen. Biblia kwa kuisoma tu hivi, c'est normal mtu tu anaenda kwa masomo anaweza kuisoma. Mais interpretation sasa inaomba ni nabii. Kinywa cha Mungu kenyewe kiinterprete watu. Ndio. Mungu atubariki sana. Amen. Nakumbuka Jumapili nikapatia tunani ushuhuda ya ndugu ambayo alikuwa anaenda mkanisa ya message kwa wanasomaka tu ni Biblia kwenda mbele na wakishasoma wanaleta tafsiri ya Bob yenyewe kusema anataka. Ndugu alisarenda na mitoka. Sasa mimi masiku yote nasikianga ni nabii wa kizazi kwa wanasomea tu Biblia na wanaleta tafsiri yabo tu. Abangesoma hata Biblia kile wanasema tunaenda kunyumba bali soma. Mimi analeta tafsiri mnajua hapo. Ilikuwa ni hivi na baada kutuletea tafsiri nyingine. Tuulize nabii. Amen. Sasa ilifanyika pale ilikuwa ni gani? Tusikie. Il dit suivons-les un instant, la porte s'ouvrit et il y avait les femmes, des hommes, des jeunes, des filles, des personnes âgées et tout ensemble dans cet endroit, appelant la prison des âmes perdues. Amen. Asaka kuonga mlango kafunguka, mlikuwa bafie, banaume, bamama, bazee, watu tofauti wote walikuwa mule. Shetani alikuwa na watu bonte. Hakukuwa tu na vijana. Asa ni watoto tu wala ni wazee wala ni mama tu. Watu wote bakila kuneni generation walikuwa mule ndani. Na Biblia inasema ilikuwa ni fasi ya kifukutu sana. Ndugu ni shetani alikuwa anabatia watu yake. Ndio anasema ile nafasi inaitwa nini? Les prisons des âmes qui sont perdues. Asa ni jehanamu, maana ni gereza ya manafsi zenyewe zilipotea.
Tusikie. Ile ni étape ya kwanza ile tungalikie. Suivons-le encore. Il est dit, si j'avais le temps, j'aurais aimé vous en parler. Peut-être que cela, c'était qu'une vision. Mais une fois, j'ai visité cet endroit et j'ai crié miséricorde. J'ai été alors un pécheur. Et je subissais une opération quand je suis sorti. Je me trouvais à l'ouest, mes mains levées vers le ciel et une grande brillante et une croix brillante sur moi. Amen. Anasema basi nikikuwa na muda kidogo ningemielezea hiyo vitu mzuri. Jua anasema naye siku moja anaweza kuvisite ile nafasi. Nabii kusida aitwe nabii, Mungu anakuwa anamuonesha mambo yote. Mungu alikuwa alishamuonesha hii mambo tusile kwa kuexplique kwa watu. Aliweza kumuonesha sasa vile kisi mambo ilifanyika. Amen. Amen. Anasema ingeza kumexplique ile nafasi yote. Tusikie. Tungana mfuata tuexplique mzuri. Paragraphe 81, il est dit ceci. Mais là, dans cet endroit, le jubre Jésus s'est avancé jusqu'à la porte. Asa kwa hiyo nafasi sasa hiyo ya nini ya shetani, Yesu akaweza kunini kutembea tena kuavancer, akakaribia nini mulango. Tout devait témoigner qu'il était le fils de Dieu. Asa watu wote wangeweza kunini kushuhudia kama alikuwa ni nini, ni mwana wa nani? Wa Mungu. En effet, on leur avait prêché l'heure de la patience au jour de Noé. Ase wakati wanaweza kuwahubiri wakati ya nini ya patience, wakati ya nini ya Noa. Il a frappé à la porte, il a dit, je suis celui dont Enoch a parlé. Yesu yuko wapi? Kwa ile mlango ya nini ya mashetani? Ya mashetani, ya wale watu mashetani. Anaanza kuwatimwanye. Mnajua mimi niko ule ambaye Enoch aliweza kusema mimi hawakuamini tu. Ni Yesu anahubiri pale. Anawaambia mioyo ndio mnaona hapa, ndio vile ule Enoch aliwaambiaka. Mioyo migumu kumhubiri ya nani ya Yesu. Il a frappé à la porte, il a dit, je suis celui dont Enoch a parlé. Je suis la semence de la femme qui devrait écraser la tête du serpent. Mais hawakuamini tu. Asa mimi ndio ile mbegu ya mwanamke ambayo itaweza kunini kuponda nini kichwa cha nyoka. Watu hawakuamini, ba incredile. Mtu kama ni incredile hawezi kuamini. Ndio. Hata uanze leo mpaka kesho hata aminiaka. Umuletee container yote ya mabrochure za Frère na masema uelewe kama uelewaje hata elewa. Ndio. Nasema. Unambeba kulafua ninasema ila library ndio ya kuika leo marako uelewe na uamini. Hata elewaka na hata aminiaka. Amen. Jua nini kuanza kuelewa ndio kuamini. Hauwezi kuamini vitu vyenyewe kuelewa. Maana kama uelewa kitu maana na hauyakiamini. Amen. Bado wanamuelewa Frère Branham leo, jua nini hawamwamini. Amen. Unasema Frère Branham ni nabii hawaelewi, jua hawaamini. Amen. Muamini anapaswa kunini? Kuelewa. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Je continue. Il est dit, chaque parole de Dieu s'est accomplie. Je viens de mourir là-bas au Calvaire. Ni Yesu anahubiri bali ile manafsi. Aseme kila andiko yote ya Mungu inakuja na nini natimilika na bandia. Mimi natoka kukufa kule ku Calvary. Hapana kusema sasa niko nakufa. Ile ngema Biblia inatoka kutuambia sasa ni wakati alikufa pale. Sasa mimi natoka kukufa, alishakutoka. Ndio. Balisha mtia na mtuburi mule. Ndio anaanza kufanya ile nini makasi. Ndio anawaambia mimi natoka kukufa kule ku Calvary, maandiko yote ya Mungu inatimilika. Ndio. Bado mioyo miguu. Ba incrédule. Il dit, et j'ai racheté mon église. Na nisha kukomboa nini kanisa yangu. Et celui dont Enoch a parlé, na ile ambayo Enoch anaweza kulizungumzia. C'est moi. C'est na ule ambaye Enoch anaweza kulizungumzia ndio mimi. Et il était sans miséricorde, sans espoir, parce qu'il avait péché. Amen. Aseme hawa watu walikuwa bila nini? Bila matumaini. Bila rehema, mengi hawakuwa wanajua kama rehema inakuwaka tena msamaha. Juu ya nini washaka kufanya lao dhambi, wanaona ndio mwisho tu. Mpaka kataka kumwamini nani? Kristo. Bale watu waliweza kuwa na reason ya kukataa kumwamini Kristo. Juu ya nini hawakuwa wanamjua. Kumbukeni maandiko nasema nini? Baada sasa ya ufufuko yake yeye Yesu mwenyewe. Siku tatu anatembelea wanafunzi wake. Baada salikuwa nao hii period yote. Imeana watembelea baada ya ufufuko siku tatu wakamuita nini mzimu? Hapo kumtambua wakasema ni mzimu.
Sasa baba watu wenyewe hawakukuanga tena naye. Hawakumwona ni watu walikuwa na batemwanye tu wanawaambia. Walikuwa na rezo ya kunini ya kumkatala. Jua nini hawakuanga na muona. Jua vile tena watu leo wiko na rezo ya kukuwa ba incredile kisi beko. Jua nini wako natafuta bamuone Yesu. Mimi hawezi kumuona mwele namna wako nataka. Ile tu yenye temwanyaje yenye nabii acha kutuambia, ile mafundisho yenye nabii acha kutuonesha yeye, acha kutuidentify Kristo ndio huyu. Tunapaswa kuaminia vile. Amen. Baada ya sisi kuaminia vile tunakuwa na imani kama vile ya baba yetu Abraham. Amen. Je continue. Frère anasema kama hapakuwa tena na nini na misericordia, hapakuwa na nini na pasi, hapakuwa na espoir yoyote juu ya nini? Balifanyaka nini dhambi. Basha kata kitumaini wanasema ndio mwisho. C'est fini pour nous. Et la porte leur fermée au nez. Yesu baada tu ya kumwambia tu vile mlango ili ya jehanamu kafunguka nini kupua yake. Maana wakafunga vibwa, wewe toka. Hatuwezi kukuamini. Wanafungia Yesu nini mlango kupua. Yesu akatoa. Kama walifungia Yesu mlango kupua, sasa itakuwa ni Yesu gani yule alikuwa kule kuzimu? Si ni Yesu mwili? Ile mwili yake yeye watia mtuburi. Je, tuko pamoja? Ni Yesu mwili ambaye ilikuwa mtuburi. Na picha kwa kupatia dessin hivi. Hapo mko unaona ndio television. Ya vile kisi na pia inaweza kuonesha mambo yalifanyika ile siku ya Kalvari. Mungu amebariki sana. Je continue. Ile ni etape ya kwanza anatoka hapo sasa hapa. Hapa anatoka. Mais hakubatizia hata mtu yoyote. Juu ya nini wote ni wa incredile. Na mtu yote kama ni incredile nasema na mimi nasemaka kila mara. Hata mnaanza leo mpaka kesho kumhubiri mtu wa incredile. Hata amini yako frère. Sauti itakuenda bure. Hata kuchukia vya bure. Na mtu zemeshanaka kama ulikuwa rafiki kama ni nini na suma anaweza kukupatia. Sasa juu ya nini iko lake incredile ni mtu mwenye asiwezi kuamini. Ndio watu wa vile wenyewe na Biblia inasema tunapaswa kutengana nabo. Frère anasema nini tunamsoma hapa anasema nini? Mtu yote mwenye anadute kwa andiko yote ya Mungu. Ni nani ni incredile? Ni nani ni enemy? Nasema ni enemy. Ni adui frère. Sasa bali mimi niko ba mingi. Wetu ndio kuna dute kwa maneno yenyewe na Biblia tuletea hiyo wakati. Ni enemy ni incredile. Hata uanze ndio mpaka kesho kuna mhubiri frère hata sikiaka. Hii mambo ilifanyika sana wakati watu waliamini ujumbe. Watu waliamini ujumbe, bazazi wao wakokuwa wanaamini ujumbe. Yeye anakuja tu anapata neema ya kuamini ujumbe. Anaambia wale wote vijana kuamini ujumbe, sasa nyinyi mko ba credit sasa kushirikiana pamoja na nyinyi. Ni mzuri ulilenyo ulifanya mimi mzuri sana. Sana. Ya mzuri sana wewe uliamini ujumbe. Ndio unapaswa kumfundisha, mfundishe mpaka wakati uone kama ni incredile. Mimi hapana yeye aiamini wewe ulitangulia na muita incredile. Mimi incredile ni mtu gani? Mle unyana anafanya muamini ujumbe na haamini. Ndio incredile ule. Nisikia kama nimeambia vizuri, Katolika sio incredile. Ndio hajui bado ujumbe ni nini. Hajui message ni nini. Ndio vile frère. Muporo vile mupate kodisa sina loke incredile. Jua nini hajui message ni nini. Incredile ni watu gani? Ni wafanya wajifanya aminio ujumbe ndio wa incredile. Je, tuko pamoja? Unajifanya kama unaamini na hauamini. Unajifanya kama uko Mkristo na hasina hata uanzaka hata. Mungu amebariki sana. Je continue. Paragraphe 82. On va bientôt terminer. Il est dit ceci. Il est descendu jusqu'à dans la région des démons. Jusqu'où la porte même de l'enfer. Il a frappé à la porte. Ceci s'est passé pendant qu'il est dans la tombe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Asema akashuka nini? Kwenye mlango ya nini ya enfer sasa. Kwenye shetani mwenyewe anakuwa mu region yake, make mu presidentielle ya nini ya shetani. Brother anasema sema hii mambo hizi kunasema ilifanywa wakati Yesu yuko wapi mkaburi? Haleluya. Amen. Mathayo 27 inasema ilikuwa wapi kumsalaba? Mimi nabii anasema ilikuwa wapi mtubu? Sasa utabeba ya wapi? Ya nabii. Ya nabii kwa kila cha Mungu. Amen. Neno la kujaga ndio kwa nani kwa? Nabii. Kwa nabii. Ndio. Sasa hivi. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Tunabeba ndio ya nabii wa kizazi. Ndio kwa maana nabii Branham kwa tu sio ni akili ndio yeye kunatufasiria Biblia. Amina. Tuape ile ni andiko ile. Inaweza kuwa ni andiko na andiko bila tafsiri yake na kuwa na kufa na unaandika kwa mikono. Ndio.
Ndio kwa maana na Biblia anasema kama andiko iko naua na inauisha tena. L'écriture dit et l'écriture vivifie. Ni andiko moja inaweza kuleta uzima na inaua wengine tena ba. Amina. Mungu abariki sana. Il disait si c'est passé pendant qu'il était dans la tombe. Amen. Son corps était étendu. Son corps était attendant la résurrection. Amen. Il a visité les lieux où vont les justes. Amen. Et les injustes. Là où vous irez un de ces jours. À l'un ou l'autre de cet endroit. Amen. Asema akatembelea tena nafasi ambapo panaendaga watu wenyewe viko wenye haki, wale watakatifu. Baka watakatifu wote wenyewe walikuwa wanakufa tangu Adamu mpaka wakati Yesu alikuwa kumsalaba, walikuwa wapi? Mkuzimu. Ile nafasi yenyewe walikuwa naishi mtu alikuwa anaitwa nini? Paradis. Hapa ile batemwe de jour wana tutorea kwa paradis, wanatia kwa malaika kunina, sio vile. Ilikuwa ni huku chini, huku ndio walikuwa. Yesu akawatembelea tena watu kule muparadis. Kule kwenye wanaendaka ba juste batakatifu wenyewe walikuwa wanakufa. Ba Abrahamu, ba Enoke, ba Isaka, bale bote ba Ezekiel bote Yesu akaenda kuwatembelea ile siku. Amen. Amen. Tusikie nabii. Hii yote anasema kunafanyika siku gani wakati Yesu yuko mtuburi? Hayafufuka bado. Paragraphe 88. 84 plutôt. Il a dit, il a frappé, frère Branham frappé encore. Alléluia. À la porte de l'enfer. Il est alors le diable est sorti. Hata kaida sasa pale ni kurejea sasa kwenye shetani anakuwa akapiga mlango. Shetani akatoka. Shetani mkutoka pale anakuja na furaha sema mimi nakuweza sasa. Hii masiku yote kule niliua Abel nikazania mimi nakuresiri. Juu sijua nimeweza kumshawishi nani Kaini amue nini Abel. Ilikuwa ni roho ya shetani ndani ya Kaini. Akamuua Abel. Sasa akazania kama namuresiri. Sasa ile siku ni wazee bila kuresiri kumbe hata ukamleta tena sex. Mara leo unajileta wewe peke. Bila kuweza. Kumbe hiyo machi inaenda kufika mwisho. Kama ni kwa mfutu bora pale sasa. Kama tu wanafurahi hapa sasa hapa ndio tunapita MB0. Shetani yuko na furahi sasa leo bila kuweza. Niliua Abel kule nikazania mimi na resiri. Ukaleta set. Sasa baada leo ni wewe peke. Tena kumsalaba kule niwaambia mimi binaisha. Unanifuata na huku mara hautatoka. Tusikie na Biblia na Biblia anasema shetani anataka kuresist tu pale kidogo. Nishinde pu. Leta fungulo. Wakati alipata fungulo anaanza kufungulia sasa zile manafsi za watakatifu zilizokuwa mwilini mpara. Ile siku ya tatu sasa ndio Yesu alitoka pamoja nao. Kutimiza nini? Tusome nasema nini? Tusome verset nasema c'est porte éternelle. Ouvrez les portes, les rois de gloire, les rois au pluriel. Asifungula milango ili watakatifu waweze kuingia. Yesu wakati alipanda pamoja na wanani? Hapana, wakati alikuwa kumsalaba. Ibada ya yeye kutoka wapi kuhubiri kule. Kufanya ile kazi siku 3. Amina. Ndio wakati alipanda sasa nao. Ndio. Na Biblia inasema alipanda pamoja nao. Amen. Amina. Na wakati alipanda pamoja nao hakupanda tena na hii mwili hivi. Aliona mwingine mwili. Teofania. Aliona mwili Teofania. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Ete mbeleze. Amen. Mtu anataka sana furaha. Amen. Inaonyesha pekee Mungu kama ndio injili. Na kutayarisha bibi harusi. Haleluya. Mungu akubariki sana. Voyons ici. Il a dit, je peux juste attendre dire. Brother mule unasikia? Asema mimi naweza kidogo kusikia anasema. Tu es donc finalement arrivé. Shetani ule, c'est le diable qui est en train de parler. Tuanze mwanzo mzuri, usilivingie bien. Il frappait. Qui avait frappé c'est Jésus. Jésus à la porte. Parce qu'il frappait à la porte de l'enfer. Jésus voulait comme enfer. Akapiga watu kumulango. Et alors, le diable est sorti. Shetani akatoka. Kwa sababu mlango pongo anachomoka shetani. Wakati anachomoka sasa pale asema akimbia asema huyu bwana mweza yote anakuja kuniweza. Akafurahi asema unanifuata na huku. Il dit et je peux juste attendre dire. Frère Branham anasikia.
tu es donc finalement arrivé. Asi unakuja na huku kabisa unafika. Finalement mara kwa mwisho. Mara hiyo unajileta na wewe peke huku. Ndio. Tusikie nami. J'ai pensé sûrement t'avoir eu quand je tuais Abel. Mnasikia vile shetani ujanja wake. Yuko naongea na nani na yeye? Sasa mimi niliwaza kama niliweza kuresiri wakati niliweza kutiwe nini Abel. Mimi hakuweza kuresiri. Njua nini Abel ndio alikuwa na nini? Na promesse. Amen. Ndio alikuwa mwana wa ahadi. Yeye alikuwa na promesse. Ndio alikuwa anajua wakati zambi ndio ilifanyika kama Edeni ilikuwa nini kupitia damu. Sasa hivi alikuwa kupitia damu ule mtu wa Abel alikuwa anatembea katika promesse za Mungu. Sasa akasema ni shetani akaona hata huyu mtu atafanya finalement pour que hapa watu warudie mu adoration. Il faut ni muue na kumwaka Mungu kupitia ndugu yake ambaye alikuwa ni nani? Kain. Akaamua kupitia nini Kain? Kain alikuwa na roho ya shetani, tu yeye alikuwa ni mwana wa shetani. Sasa wakati alimwaka pale sasa kwa tuko munini? Mjenamu kule sasa Yesu na shetani. Biko mle mjenamu mule. Ile siku tatu kwa kunafanya kazi. Anamuona unakuya sasa ndio wazaka nilikuresire. Wakati naweza kumuua Abel, kumungaliki. Kumsalaba pale mimi naweza nilikuresire watu walichoma mkuki hivi. Kumbe huko tusikie sasa. J'ai pensé sûrement t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Vous voyez, depuis que cette semence avait été promise dans le jardin d'Éden, le diable a constamment testé de la détruire. Amen. Sasa mnaona wakati hiyo mbegu iliweza kujiweza kujitokea katika bustani ya Edeni, shetani alikuwa anatafuta kila mara kuibomoa. Amen. Amen. Je continue. Il est dit. Et la mort d'Abel est la venue de Seth. Amen. Amen. Na kifo kwa Abel ilikuwa ni kuja kwa nani? Kwa Seth. Dieu aliyempatia shetani haya. Yeye kwa zile resili kumbe hata Mungu asipoka kwa hali. Akaleta tena Seth. Aprendre nafasi ya nani ya Abel. Il est dit. C'était juste là la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Amen. Cette semence doit continuer et il est en tête de la détruire. Amen. Asa ilikuwa ni kuzikwa na kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Na hiyo mbegu inapaswa kuendelea juu ya nini? Inapaswa kuendelea en tête d'être détruite. Amen. Na kungojelea waweze kunini kubomolewa. Je continue. Paragraphe 86, il est dit ceci. Et il a dit, je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai tué les prophètes. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai captivé Jean. Mais à présent, tu es finalement arrivé. Mujeta wa shetani kule. Anaanza kumsitia. Hapa watu wote wenyewe walikuwa wanakufa, walikuwa na maua, walikuwa ni nani? Ni shetani. Ni shetani juu ya nini? Kutafuta nani? Yesu. Alikuwa anamtafuta ndio Yesu. Sasa niliweza kupata wakati niliua Abel. Niliweza kupata wakati niliua nini? Manabii. Yohana alikata kichwa. Manabii wa mingi sana waliweza kuuawa kupitia nani? Shetani. Sasa watu watasema kupitia shetani, mbona tukonaga shetani? Mbona alikuwa ni watu ndio wanaona wakata kichwa? Si ndio shetani alikuwa anawatungisha wale watu. Amen. Ni shetani alikuwa anatungisha wale watu. Ni kama vile Yesu na Paulo. Saulo mjia ya Deusi plito. Saulo mjia ya Deusi anasikia sauti kunatoka wapi? Kumbingu. Inamwambia Paulo, kwa nini uko unanitesa Paulo? Saulo, kwa nini unanitesa? Saulo kugeuka anasema sasa, ni nani Bwana naye tesa? Sasa ni mimi Yesu unayemtesa. Sasa Saulo alikuwa bado kumtesa Yesu, hakuwa anamjua lake. Benye Saulo alikuwa anatesa alikuwa ni Bakri. Ni Bakristo ndio alikuwa anafunga, wengine anawawisha, wengine anawabalitreta, alikuwa ni Bakristo ndio alikuwa naua. Si ndio vile? Mekule sauti kamwambia kama hivyo namtesa ndio nani? Kristo. Maana wale Bakristo benye Saulo alikuwa anatesa ndio walikuwa ba Yesu kwa hiyo wakati. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio vile shetani naye anaweza kupromesei tena maneno mbele ya Kristo. Wakati shetani alikuwa na nini? Anatesa watu, alikuwa anatesa watakatifu, anatesa manabii, anatesa Abel, alikuwa anamtafuta ndio nani? Kristo. Mais hakuweza kumwavuana. Tusikie. Frère Branham dit ceci. Je peux entendre dire Satan. Ndio kwa maana
Ni kitu kiamana sana kukuwa na nabii. Si nos forces sont ouvertes. Alizungumza na wanasema monto. Alipanda pamoja nao. C'est ici, verset, paragraphe combien? Paragraphe 95. Oh, c'est juste quelque part ici. Et vous attendez sous les sacs de brebis et de boucs. Mais, à présent, mon sang est fait l'expiation et vous êtes affranchis. Montons, c'est au pluriel. Est-ce que tout parle na Yesu na watakatifu wote wa Agano la Kale wote wakafanya nini? Wakapanda. Alléluia. Mais avec ile andiko frère, watu watabakia nawe wanakufa na viko andiko wapi mikono juu ya nini kumkatana nani na nabii. Kwa maana sisi kwetu nabii ni akili ndio unatufanulia, niko natuekelezea maandiko. Que Dieu vous bénisse richement. Tunaweza shimamia hapa kwa siku ya leo, tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anapenda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque promesse dans les livres, chaque chapitre, chaque verset, chaque... Oh oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse dans les livres. Chaque promesse dans les livres. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse dans les livres. Oh, chaque promesse dans les livres. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans son amour divin. Oh oui, chaque promesse dans le livre. Oh, qu'il a dit, qu'il t'a voulu, qu'il a kipindi shairi na msita. Oh, kweli mimi naamini upendo wa Mungu, kila ahadi kitabuni yangu. Karibuni sote kwa dakika chache tumshukuru Mungu wetu kwa uwezo na sisi tupatie nguvu ya kuwa fidele kwa vile vile tumia kupitia mjumbe wa kizazi. Bila fidelite kwa ujumbe tuko baingwa mwitu huko frère. Ili uko natafuta kuramba watakatifu. Sikia kama ile ushuhuda nimepatia ya ule ndugu. Ni ndugu mzuri, nataka kuadore Mungu. Nisikia kwenye mahubiri kunatoka Kongo na muonesha naona usifanye kitu kama nabii, bali wanaabudu na je tushamwabudu nabii hapa? Ujanja wa shetani. Ndio. Atajifujiri tutamgundua tu. Amen. Sasa karibuni sote kwa maombi kwa dakika chache. Mfalme wa amani, kiburi na vizazi vyote. Nainua mikono yangu mbele zako nikionyesha kwamba mimi sistahili mwenye